السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس ل HTML de A à Z sur Daily Cours. هاد الدرس غادي يكون بعنوان les titres et les listes. Alors, notre plan pour ce tutoriel sera comme suit. أولا غادي نشوفو une petite introduction concernant هاد le tutoriel. Et puis غادي نشوفو les titres en HTML. Comment écrire des titres en HTML avec une mise en forme prédéfinie. Les listes et paragraphes en HTML, quelles sont les syntaxes et l'explication et le contexte d'utilisation. Et puis on va clôturer avec des exemples pratiques. Alors commençons. Introduction. Les titres et les listes en HTML sont fortement utilisés pour la mise en forme du contenu textuel d'un document HTML. Par exemple, pour réaliser une table de matière. Par exemple, quelqu'un qui veut réaliser une table de matière, واحد الفهرس qui يكونوا فيه des listes et des titres. Alors, les titres, qui بزاف ديال les titres, c'est la même chose que le Word. في الوورد في مايكروسوفت وورد عندنا بحال هكا دي ليست اوردوني و دي ليست نون اوردوني اللي كنديرو بهم لا ميزون فورم ديال التكست ديالنا. alors c'est presque la même chose في le langage HTML pardon. غير la différence c'est que en HTML on écrit ça par le code. alors pour écrire هاد les listes كنديروهم par le code ou là avec un éditeur avancé on نقدروا insérer directement par mode assistant. Alors, nous allons voir dans ce tutoriel comment écrire des titres et des listes en HTML. Alors, les titres en HTML. كيف ما كتشوفوا هاد le tableau il montre les différents types de titres qui existent في le langage HTML. Alors, عندنا l'entête 1 la première ligne du tableau. Alors, عندنا l'entête 1 heading 1. La syntaxe diallo c'est la balise H1. هاد la balise معروفة يعني كتعني heading 1. Alors entre l'ouverture et la fermeture de la balise كيف ما كتشوفوا في la syntaxe كنكتبوا le titre ديالنا. alors à quoi sert هاد le heading 1? définir un en-tête de niveau 1 et sauter une ligne. alors pour les titres en HTML كنجيو كنكتبو la balise HTML du heading اللي بغينا que ça soit H1 ou la H2 ou la H3 H5 H4 et H6 et puis automatiquement le navigateur qui détecte le code ديالنا HTML كيعطيه la forme par défaut. alors une fois qu'il détecte H1 كيعطيها la forme ديال heading 1 زعما كاينه titre 1 de niveau 1 et après il saute la ligne automatiquement sans faire ça par CSS. si par exemple نقدروا نديرو par exemple une balise span ونكتبوا فيها un peu de texte. alors la balise span غادا تاخد حتى هي le paramétrage par défaut يعني le navigateur ملي غادي يديتيكتيها غادي افيشيها comme texte ما غاديش يدير ان سودو لين ولا يعني الا بغينا حنا نبيرسوناليزيوها comme un titre alors il faut rajouter plusieurs propriétés CSS. هادشي كامل نشوفو ان شاء الله في دروس CSS القادمه. alors ça c'était pour les titres. alors pour les listes et paragraphes en HTML. alors pour les listes il y a deux types de listes. il y a les listes ordonnées ou les listes non ordonnées. les listes ordonnées la syntaxe ديالهم كيف ما كتشوفوا هي la balise OL. alors les listes ordonnées هما qui sont ordonnées par nombre 1 2 3 etc. et les listes non ordonnées qui sont écrites par exemple بحال les listes اللي كنشوفوا في الوورد فيهم des bulets واحد دوارات بحال هكا ولا
كيكون عبارة عن مثلث دي زيكون صغار كيكونوا على اليسار ديال لا ليست. الوغ كاين لي زيليمون دو ليست، لي زيليمون دو ليست هما اللي كيكونوا وسط لا ليست. اي بوي كاين لي باراغراف. الوغ لي باراغراف كاينه لا باليز بي وكنكتبوا لو باراغراف ديالنا وكنسدوا لا باليز كوم دابيتود. Alors, passons aux exemples. On va voir des exemples pratiques que j'ai déjà préparés. Voilà. Alors, faites le document HTML اللي كتشوفوا عندنا هنايا. Alors, عندنا la balise HTML هي غريزينا اللي توفيرت. عندنا الهيدر ديالنا ديال لا باج اللي وسط منه la balise title. Voilà, كنكتبوا فيها لو تيتر دو لا باج اللي غادي يبان في النافيغاتور في لو تيتر. اي بوي عندنا البادي. البادي هو لا بارتي ريزيرفي او كود، هي اللي كنكتبوا فيها لو كود HTML ديالنا. الوغ جو في ميتر هاد لو كود là et je vais mettre le résultat ici. Alors pour les headings كيف ما كنا قلنا voilà, pour écrire un titre de type H1, voilà la syntaxe, H2, H3, etc. jusqu'à H6. Voilà le résultat. Voilà. Le navigateur, Google Chrome, a détecté qu'il s'agit d'un en-tête de type 1. Alors, à part la mise en forme par défaut, et puis il a sauté la ligne. Voilà, qui va les comme l'espace, ou l'espace c'est par défaut. Une fois qu'il détecte l'en-tête, il saute la ligne après. وبحال هكا كتجي عندنا الكونتوني ديالنا bien organisé ou bien ordonné. Voilà, après le titre 2, 3, 4, 5 ولا بوليس غادا وكات صغار حتى كنوصلوا لو titre 6 اللي هو اصغر titre في لي titres en HTML. Après هنا عندنا une liste ordonnée كيف ما كتشوفوا هنا لا باليز OL فتحناها وهنا لي زيليمون دو ليست اللي دوينا عليهم في لو كور ديالنا. الوغ هنا لي زيليمون دو ليست كنفتحوا لا باليز LI كنكتبوا ليليمون 1 par exemple de la liste ordonnée كيف ما كتبنا et puis نقدروا نزيدوا le deuxième le troisième etc كيف ما بغينا. Ça c'est pour une liste ordonnée. le résultat ديالها هو هذا. alors كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا 1 2 etc. إلا زدنا d'autres éléments on va essayer de rajouter d'autres éléments. CTRL V. Je vais enregistrer et actualiser la page ici. Voilà, كيف ما كتشوفوا هو le troisième élément a été rajouté. C'est bon. Alors pour ça c'était pour les listes ordonnées avec numérotation. هنا les listes عندنا sont non ordonnées يعني ما فيهمش دي نيميرو، ما فيهمش 1 2 3 4 يكونوا فيهم دي بولي كيف ما كيكونوا في الوورد. يعني عندنا هاد لي بولي هادو اللي كتشوفوا هنا هاد لي سيركل وكاين عاوتاني دي بولي كيكونوا بحال هكا مثلثين اولا نقدروا حنا بالسي اس اس نديروا نو بروبر بولي. هادشي غنشوفوا ان شاء الله في لي كور اللي غادي نسجلوا قريبا ان شاء الله ديال سي اس اس 3 bien sûr. Et finalement هنا عندنا les paragraphes. Voilà, pour écrire un paragraphe c'est très simple. Voilà, on ouvre la balise P, كنديروا le texte ديالنا et puis on ferme la balise. Voilà la fermeture de la balise ici. Et voilà l'exécution du code. هذا هو le résultat ديال un paragraphe. Alors je crois que ça a été clair. نتمنى هادشي يكون فادكم. الوغ هاد لي توتوريال اللي كنديرو دابا ديال HTML sont destinés aux débutants. الوغ on va avancer ان شاء الله في القريب. غادي نزيدو دي توتوريال très avancés en HTML5 et CSS3. غادي نشوفو tout ce qui est web design. alors design d'un template HTML
et l'intégrer en design d'un template sur Photoshop et l'intégrer en HTML, CSS. Euh, voilà, merci pour votre attention. كان معكم محمد خالدي, développeur web et membre de l'équipe Daily Cours. Alors, je vous invite à visiter notre page, bien sûr, sur Facebook, envoyez-nous vos messages, vos suggestions et vos demandes. Si vous avez des demandes de tutoriels, de support de cours, نصيفطوا لكم des PDF, ما كاين حتى شي مشكل, غير راسلونا وحنا غادي نجاوبكم ان شاء الله. Alors, suivez-nous encore sur Twitter. Voilà notre compte Daily Stone sur Twitter. Et abonnez-vous sur notre chaîne Daily Cours باش تشوفوا les tutoriels جداد اللي غادي ناجوتيو ان شاء الله. Et merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah.